वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर मुमलिकत बिलाल बिन साक़िब की मुलाकात। डिजिटल मईशत के अमूर पर तफसीली गुफ्तगू। बिलाल बिन साक़िब ने वज़ीर-ए-आज़म को रेगुलेटरी सेंड बॉक्स के इफ्तिताह पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म के वर्चुअल असासों के शोबे में आलमी मयार का रेगुलेटरी निज़ाम जल्द फाल बनाने की हिदायत। नौजवानों को मसनूई ज़हानत और डिजिटल फाइनेंस में तरबियत देने के लिए खुसूसी इक़दामात का भी हुक्म। बोले, डिजिटल मईशत के फ़रोग़ से सरमायाकारों के एतबार में इजाफा होगा। हुकूमत पंजाब ने अगले साल बसंत के लिए नए क़वायद ज़वाबित का ऐलान कर दिया। 30 दिसंबर 2026 क़वायद ज़वाबित पर अमल दरामद की डेडलाइन मुकर्रर। वज़ीर आला मरियम नवाज़ बोली, बसंत के दौरान पतंगबाजी सिर्फ मजबूत और महफूज छतों पर की जा सकेगी। हर छत की 4 दीवारी की ऊंचाई कम अज़ कम 3.5 फीट होना लाजमी करार दी गई है। छतों पर गुंजाइश से ज़्यादा अफराद जमा करने की इजाज़त नहीं होगी। बच्चों की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। DCs और DPOs को क़वायद पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। पंजाब में पहली मरतबा 50,000 बेवाओं और यतीम बच्चों की माली इमदाद का प्रोग्राम। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने रहमत कार्ड प्रोग्राम का डिजिटल इफ्तिताह कर दिया। रहमत कार्ड के लिए वेब पोर्टल पर अप्लाई किया जा सकता है। पंजाब सोशियो इकोनॉमिक रजिस्ट्री डेटाबेस के तहत ज़िले कोटे की बुनियाद पर मुस्तफ़ीद होने वालों का हतमी इंतखाब होगा। मरियम नवाज़ की प्रोग्राम को शफ़ाफ, मुनसिफाना और मेरिट की बुनियाद पर ज़कात फ़ंड्स के इस्तेमाल को यकीनी बनाने की हिदायत। बोली, रिवायती सियासत की बजाय आवाम की खिदमत पर यकीन रखती हैं। वज़ीर-ए-आज़म का मुआशी तौर पर कमज़ोर तबके के लिए सब्सिडी में तोसी का फैसला। मोटरसाइकिल सवारों और ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए सब्सिडी आइंदा माह भी बरकरार रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि सफरी और माल बरदार गाड़ियों के किरायों में इजाफा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आम आदमी को रिलीफ फराहम करना हुकूमत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। दुआ है खित्ते की सूरत हाल बेहतर हो और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इस्तेहकाम आए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का मजदूरों के आलमी दिन पर खुसूसी पैगाम। कहा कि तमाम मेहनत कशों को सलाम पेश करता हूँ। मेहनत कशों के पसीने से मुल्क के कारखानों, मिलों और सनतों का पहिया चलता है। किसानों का मुल्क की ज़राई तरक्की में अहम किरदार है। पीपल्स पार्टी ने हमेशा मेहनत कशों, मजदूरों और पिसे हुए तबकात के लिए आवाज़ उठाई। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मजदूरों को उनके हकूक़ बारे शऊर दिया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का आलमी यौम मजदूर पर मेहनत कश तबके को खराज तहसीन। मुल्क कौम की तरक्की में मजदूरों के किरदार को सराहते हैं। मजदूरों के हकूक़ पर अमल दरामद वक्त की अहम ज़रूरत है। इस्लाम ने मजदूरों के हकूक़ के वाज़ेह उसूल बहुत पहले तय किए। हुकूमत मेहनत कशों के हालात बेहतर बनाने के लिए पुरअज़्म है। मेहनत कशों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात जारी रखने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का यौम मजदूर पर मेहनत कशों को खराज तहसीन। बोली, मुल्क की तरक्की में मजदूरों का मरकजी किरदार है। पंजाब हुकूमत मजदूर और मेहनत कश तबके के लिए तारीखी इक़दाम कर रही है। मरियम नवाज़ हुकूमत ने पहली मरतबा मजदूरों के लिए राशन कार्ड मुतारिफ करवाया। मजदूरों को अपनी छत फराहमी का सिलसिला मुसलसल जारी है। पंजाब हुकूमत के ज़्यादा फलाही प्रोग्राम आम आदमी के लिए हैं। हर मनसूबे में आम आदमी को तरजीह दी गई है। वज़ीर तामीरात व मवासलात सुहेब अहमद बर्द का यौम मजदूर पर मेहनत कशों को खराज तहसीन। बोले, मेहनत कश मुल्क की तरक्की का ज़ामिन है। शाहराहों की तामीर में मेहनत कशों का अहम किरदार है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने मजदूर दोस्त इक़दाम किए। 2 सालों में राशन कार्ड और नई कॉलोनियों का क़याम अमल में लाया गया। हमारा आज़म मजदूर की फलाह और उसका मेयार ज़िंदगी बुलंद करना है। मेहनत कश ही इंसानी मुआशरे के हकीकी मोमार हैं। यौम मजदूर पर पूरी दुनिया का मजदूर तबके के साथ इज़हार यकजहती। वज़ीर आला मरियम नवाज़ मेहनत कश तबके की आवाज़ बन चुकी हैं। वज़ीर बल्दियात पंजाब ज़ीशान रफ़ीक का मेहनत कशों के आलमी दिन पर पैगाम। वज़ीर सोशल वेलफेयर और बैतुल माल सुहेल शौकत भट्ट बोले, वज़ीर आला मरियम नवाज़ मेहनत कशों की फलाह के लिए तारीख़ी इक़दाम कर रही हैं। लाखों मेहनत कशों को राशन कार्ड की फराहमी जारी है।
وزیر لیبر منشا اللہ بٹ کا نواز شریف سوشل سیکیورٹی ٹیچنگ ہسپتال ملتان کا روڈ کا دورہ۔ صوبائی وزیر نے مریضوں اور ان کے اہل خانہ سے علاج، معالجہ اور سہولیات بارے دریافت کیا۔ منشا اللہ بٹ نے مریضوں اور ان کے اہل خانہ میں مٹھائی تقسیم کی۔ یوم مزدور کے حوالے سے ہسپتال میں خصوصی واک کا اہتمام، ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈک سٹاف اور محنت کشوں کی شرکت۔ منشا اللہ بٹ بولے، نواز شریف کا وژن ان کی بیٹی مریم نواز احسن طریقے سے نبھا رہی ہیں۔ مزدور ہمارا قابل فخر اثاثہ ہے۔ چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو سارہ احمد کا بچوں سے جبری مشقت کے خاتمے کے عزم کا اعادہ۔ بولیں، بچوں سے مشقت بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ ہر بچے کو تعلیم، تحفظ اور بہتر مستقبل دینا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے صوبہ بھر میں بچوں کے تحفظ کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ عوام سے بچوں سے مشقت کی نشاندہی میں تعاون کی اپیل ہے۔ خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ پنجاب پولیس میں بڑے پیمانے پر اکھاڑ پچھاڑ، آئی جی عبدالکریم نے 33 ڈی ایس پیز کے تبادلے کر دیے۔ سعید انور ڈی ایس پی اسپیشل برانچ گورنر ہاؤس، منصور الہی ڈی ایس پی سیکیورٹی ڈویژن ماڈل ٹاؤن تعینات، طارق پرویز ڈی ایس پی بٹالین 5 پی سی، شاہد حمید ڈی ایس پی لیگل مظفر گڑھ تعینات، قیصر محمود ڈی ایس پی سیکیورٹی راولپنڈی، کبیر احمد ڈی جی خان، دلشاد احمد ملتان، شاہد محمود سیالکوٹ، خالد حسین پی آر آئی بی سرگودا تعینات۔ صوبائی وزیر بلال یاسین کی زیر صدارت محکمہ داخلہ میں اہم اجلاس، تمام اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز نے بذریعہ ویڈیو لنک اجلاس میں شرکت کی۔ صوبے میں امن و امان کی صورتحال، افغان پناہ گزینوں کے انخلاء کا تفصیلی جائزہ۔ اجلاس میں پی ایس ایل کے دوران سیکیورٹی اور ٹریفک روانی بارے انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ صوبائی وزیر کا قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں اقلیتی طلباء کے اعزاز میں پروقار الوداعی تقریب، 24 مسیحی، 2 ہندو اور 1 سکھ سمیت 27 گریجویٹ طلباء کی شرکت۔ وزیر برائے انسانی حقوق سردار رمیش سنگھ اروڑا کی تقریب میں خصوصی شرکت۔ رمیش سنگھ اروڑا نے وائس چانسلر پروفیسر عمر چودھری کے ہمراہ اقلیتی طلباء میں سرٹیفکیٹ تقسیم کیے۔ صوبائی وزیر کا اقلیتی طلباء کے لیے وظائف میں اضافے کا اعلان۔ ایچ ای سی نے ڈگریوں کی تصدیق کا آن لائن نظام نافذ کر دیا۔ ڈگری تصدیق کے لیے اب ایچ ای سی دفاتر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، درخواست دہندگان کو آن لائن اپلائی کرنا ہوگا۔ نیا نظام باقاعدہ نافذ العمل، ڈگری ہولڈرز کو دفاتر کے چکروں سے بھی نجات ملے گی۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے اسکولوں کی درجہ بندی کے لیے نیا نظام متعارف کرا دیا۔ صوبے بھر کے اسکولوں کو 11 انڈیکیٹرز پر جانچا جائے گا۔ ایجوکیشن اتھارٹیز کو باقاعدہ انڈیکیٹرز فراہم کر دیے گئے۔ ایکیڈیمک پرفارمنس کے لیے سب سے زیادہ 20 نمبر مختص، طلبہ کی انرولمنٹ برقرار رکھنے کے لیے 5 نمبر، طلبہ کی حاضری کے لیے 10 اور اساتذہ کی حاضری، ڈسپلن اور ڈریس کوڈ کے لیے 10 نمبر رکھے گئے۔ اسکول وزٹس کے دوران انہی انڈیکیٹرز پر درجہ بندی کی جائے گی۔ پنجاب میں 24 گھنٹوں میں 1337 ٹریفک حادثات رپورٹ، مختلف ٹریفک حادثات کے نتیجے میں 15 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ مجموعی طور پر 1566 افراد زخمی ہوئے، جن میں 1263 مرد اور 303 خواتین شامل۔ لاہور 265 حادثات کے ساتھ سر فہرست، فیصل آباد 87 اور ملتان میں 78 حادثات پیش آئے۔ صوبائی دارالحکومت میں حادثات کے نتیجے میں 310 افراد زخمی ہوئے۔